dambe poisson gazima ukasambalanyo tidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama tidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini gadi dambe yujela sambalanyo amini gadi dambe jidaka sumalempa omini gadi sidaka yujela sambalanyo amini gadi tidaka dambe poisson gazima omini gadi daka amini gadi wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Judakan. Jula Samalanyaka, yujela sambalanyo amini gadi Wasona ni morembora, wasona me, wasona tele mbora, wasona me, wasona samalolo bora, wasona me, alele mindala gadi, wasona me, ni ami be konta, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana, wasona me. Papa nana kabo bana yola dame do dama Oduye buru kela kontana li De una na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo de una konta le Maninga wo basonda me Fila wo basonda me Senevo wo basonda me Baba wo basonda me Don bubu go basole Fena basonda me Marakalu go basonda me Suragalu go basonda me Damashilu go le Kamele damaragani godina basonda me A Conte Bey A Orange Bey Abesoro Damate Mendiala Produit par Sime Agroalimentaire. Aywa alhamdulillah rabbil alamin amma no bide atani wartugi chebe atani jama tugi chebe aba ani sanu tugu de chebe donc ako chukuri sisan assalamu alaikum bismillah bigodo kanaka anga puli ba laje baga bela jele amana ke soro yoro la na ba an laje no wakati na mba fo yanko awni ci awmu te sanga aw foli la awni ci alisa aw laje lila bi baro kun ka be jume kan ko dama ko sanu sanu blé o de faga faraka no ko de be valeur do mo la sa ko sa donc aw musula kaw kele fefe be aw muso ka ko la bi o yi sanu yi nga sanu soro cogo jume anga bi baro na sigi damanda de kan anga damanda mun kileno ka anga jamana wara sisan damanda be fambe abi cogo vie be ke cogo jume ara madena be ke cogo jume damanda una sanu nunu me soro cogo ni sanu soro bi labara cogo de fuka tase aw muso ma anda na do o kuma na bi mo folo mambolo bi ale faku bagayugo ale ngo karamo koy Fakou Bagayoko. Marhaba. I bismillah bigodo keneka. Va citer. Toro fuitena. Toro fuitila ay. Alhamdulillah toro te on na fle bako fanana. Nyuma mbora so nyuma ndo. Nyuma nana. Ay ala ki nyuma sigi. Ay ngumya ganya fene. Jara. I Bagayoko. Ay Fakou kerefe madame Jara Maimouna Traoré. Ale be barake damandala. Muso be gela musoro damandala. Afaram na dadu la ko fanyana Maimouna. I Jara. Ay. Ijara Maimouna Ijara I bismillah bigodo keneka basite no si ay waka teme Maimouna na Modibo Maw Makalu ale économiste Maw bismillah basite la on dama be wari mi do anku anga jamana mi ka ken na politique jamana tugum ka sababu ken damay on etno fay na la sona d'accord ok Maimouna kerefe Abel Kuruma ale sanu barakelay sanu nunu soro chukuma na be labara chukuma na bino ufanyana Abel Kuruma basi te be yela la de sanu tugo be yela la ko yela mbe ça va basi te d'accord ala kana basi kana
Bayogo. Oui. An ka bi baro bɛna sigi sanuko baro kan n'o ye an ka damanda ye. Awɔ. An ka damanda ninnu e bɛ se ka mun de fɔ an ye association na. Bon, kuma daminɛ kuma la. N bɛ radio so in mɔgɔ bɛɛ fɔ a n'a télévision so mɔgɔw. Alors, le fait que ka danaya ta ka da an kan fɔlɔ k'an wele ka na o ye koba dɔ de ye. Et puis k'a ye fɛnɛ k'a fɔ degun dɔ de bɛ nin baara sina in na. Alors degun in ye avantage fɛnɛ b'a la. Alors mais degun mun b'a la an bɛ se ka dɔ bɔ o la cogo di? Parce que n'i y'a mɛn dɔrɔn ko demanda problème de bɛ yen. A bɛ siran. Est-ce que y'a faamuya? Bien. Bon, dama bɛ yɔrɔ min na fɛnɛ qualité pratiquement qualité belebeleba fila don. Moderne bɛ yen ani an tun b'a bɔ cogo min na kɔrɔlen. Traditionnel. Malgré que u ye yɛlɛma dɔw don u ka ko dɔw kɛcogo la. Alors an ye ɲɛɲinini dɔw k'a kan. An y'a ye degun caman b'o kɔnɔ. A degun min ka bonya ni a nafa ye sa kɛ. Ɔhɔ. Mais kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'an k'a dabila dɛ. Mais an bɛ se k'a laɲa cogo min na. An b'o se k'o hakilinaw de di mɔgɔw ma dɔɔni dɔɔni walasa a bɛ se ka laɲa cogo min na. D'accord. Kuma kɔnɔ kuma ɲɛbila kuma la. D'accord. Ne bɛ dan yen fɔlɔ. Ok Bagayogo. Maimuna i ye muso ye i bɛ damanda la. N'a fɔra ko muso ni damanda dɔrɔn an bɛ kuma caman miiri an kunkolo la an bɛ sɔn caman fɔ ko nin bɛ damanda musow la an bɛ a kuma ka ca quoi aw bɛ gɛlɛya sɔrɔ wa. Alhamdulillah yani ŋa kuma min filɛ balikɛla jama bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ arajo la ka se tele ma ka foli bila n fa ni n ba ye ka bila n furuso jama bɛɛ lajɛlen. Aw diyara an ye. Gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la muso yɛrɛ de ka sɛgɛn ka bon dama baara la ka tɛmɛ cɛ kan. Awɔ n'i y'a ye mun yɛrɛ ye ne se damanda la ne cɛ de tun bɛ yen o tun bɛ baara de kɛ garage la fo k'a ka domaine kɔnɔ a yɛrɛ talen ye 5 ans de kɛ o kɔfɛ ne yɛrɛ taara sɔrɔ ne talen yɛrɛ ye 5 ans de kɛ yen sisan mais o de y'a sababu y'a ɲini lase ne bɛ feere kɛ mais feere in kɔnɔna na n ye ko caman ye musow sɛgɛnnen don toro damanda la surtout dama yɛrɛ bolo fɛ ye muso de bɛ taga dama baara ka sanu ko n'o y'a ko ta u bɛ taa feere ka don musaka la n'u den ni cɛ ni ye damanda cɛw y'i furu maniya ninnu y'i furu i jɔlen bɛ n'i yɛrɛ ye. Maninka bɛ yɛlɛ olu la. Awɔ i bɛ jɔ n'i yɛrɛ de ye ani denw olu dun ka sɔrɔ bɛ dama de la u bɛ taga de ka koli kɛ k'o sanu ko k'o jɛ ka taa pese a mana bɛn mun ma u b'a don da la k'a tobi ka di cɛ ma. Cɛ bɛ baara kɛ sa cɛ ka wari bɛ kɛ cogo di damanda la yan parce que a mana kɛ cogo cogo don dɔ la dama bɛ ja o. Dama i ye mun fɔ o ye tiɲɛ dama bɛ ja dama jalen ye wagati de ye wagati dɔ la fɛnɛ a man di mais dama bɛ ten de samiya mana se a mɔgɔw bɛ nɔgɔya dɔɔni dɔw bɛ na Bamakɔ dɔw bɛ to yen caman bɛ taga togoda la ka taa sɛnɛ kɛ. D'accord merci Mayi Abel Mayi ko ko ale ka jateminɛ la muso ka sɛgɛn ka bon damanda baara la ni cɛ ta ye e sɔnn'o ma. Parce que cɛ dun tɛ jigin dingɛ kɔnɔ wa. Cɛw de bɛ jigin ka fɛn kɛ cɛw de bɛ jigin dingɛ kɔnɔ u bɛ se ka kilomɛtiri min boli a ka ca dɛ u bɛ boli k'a ɲini sɔli bɛ dɔw bolo u bɛ tɔrɔsi siri u tɛ na u bɛ jigin u bɛ tagama kɔnɔ ka taa k'a ɲini yɛrɛ ka bɔ n'a ye. Abel u b'a sama muso de bɛ juru sama quoi ka bɔgɔ labɔ voilà muso de b'a sama k'a labɔ o fɛnɛ ye groupe ni groupe de ye awɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔ 5 bɛ yan côté la mɔgɔ 5 bɛ yan côté la. O bɛɛ la Maimuna ko muso ka baara ka gɛlɛn ni aw cɛ minnu bɛ jigin a kɔnɔ ye. Bon n bɛ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo bon Maimuna ye kuma mun fɔ bon ne fɛ a filila dɔɔni quoi parce que n'i y'a mɛn muso bɛ sanu sɔrɔ a sababu bɔra dɔ de la cɛ de bɛ dama se fo ka taa se niveau dɔ ma n'i ye sanu ye yɔrɔ min na aw bɛ wo don yen n'a ye wo don yen ka taga sisan aw bɛ recherche kɛ mais an b'a tigɛ k'a sama ka na da la musow bɛ sanfɛ olu b'a sama bon i bɛ taa sɔrɔ an bɛ se ka kaba ba tigɛ n'an ye kaba ba tigɛ sisan nɔ k'a di musow ma musow k'a sama i bɛ taa sɔrɔ an minnu jiginna duguma ka sɛgɛn kɛ an tɛ foyi sɔrɔ i y'a faamuya bon muso minnu bɛ sanfɛ k'a sama olu ka sɔrɔta a bɛ bonya n'an ta ye wagati dɔw la. Mais mun b'o kɛ. bon o bɛ dépend mun na ni sanu bɛrɛ tɛ dama na ni dama sanu ka dɔgɔ
parce que i bɛ dama caman si i tɛ fɛn y'a kɔnɔ i y'a faamuya i bɛ dama caman si i tɛ fɛn ye bon ni ala nana garisɛgɛ ɲuman d'i ma n'i ye kelen si ala bɛ se ka sababu dɔ d'i ma i bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ o la musow b'u ta sɔrɔ o la cɛw fana b'u ta sɔrɔ o la bɛɛ b'a ta sɔrɔ o la dama kelen bɛ se ka mɔgɔ 100 balo ka ca n'o ye mai ko ka ca n'o ye a ka ca n'a jara a ka ca n'o ye o ye ka kuma la surunya dɔɔni kɔrɔ o ma fɔ ma donc ni b'a yɛrɛ sa aw ka baaraw bɛɛ kelen aw tala ni ɲɔgɔn ye parce que n'i y'a ye i fana ye ɲɔgɔn dingɛ sen na tɛ mɔgɔ de bɛ sanfɛ fɔlɔ min b'a sama k'a layɛlɛ o effectivement bon o fana na fo danaya ka kɛ i n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ni e ye bɔgɔ dɔ layɛlɛ o sanuma an k'o dɛn k'o kɛ bɔrɔnin kɔnɔ k'o bila an kɛrɛfɛ ko i ye bɔgɔ layɛlɛ k'a ma ca ko dɔ wɛrɛ layɛlɛ a ma nɔgɔn dɛ i b'a dɔn muso ninnu b'o k'aw la yɔrɔ sanu baara yɛrɛ danaya de ye quoi sanu baara danaya de don quoi n b'a fɔ ma k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔ contrôler cogo suguya dɔ la hakɛ dɔ fɛnɛ b'a la parce que i kɛ cogo o cogo muso minnu bɛ sanfɛ u b'i suɲɛ fura foyi t'a la i kɛ cogo o cogo u b'i suɲɛ hali n'i ye caméra bila u kan u b'i suɲɛ bon alors que e de dun ye a sɛgɛn bɛɛ kɛ duguma i y'a faamuya bon i kɔni i b'a laminɛ sa muso ni sanu sa hali sanu kɔrɔ la muso k'an bɛ sanu fɛ f'i ɲɛna musow ka sanuko ka jugu ni cɛw ta ye ni muso tun bɛ jigin dama kɔnɔ cɛ tun tɛ disi sɔrɔ awɔ n b'o f'i ye u tun tɛ sɔn ka da cɛw la k'a layɛlɛ abada ni sa mais munna muso tɛ jigin bon yɔrɔ maraw tɛ kelen ye yɔrɔw tɛ kelen ye n'o tɛ yɔrɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ muso bɛ jigin dama kɔnɔ o ye muso kisɛw ye sa awɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ muso bɛ jigin dama kɔnɔ parce que Kayi mara la n ye dɔ kɛ Kayi mara ninnu fanfɛla ninnu na quoi ne yɛrɛ bɛ yen ne bɛ Kɛɲɛba musow bɛ dama si Kayi mara la ne yɛrɛ ɲɛ y'o ye musow bɛ tracé fɛnɛ si ne yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ y'o ye hali appareil muso appareil tigi fɛnɛ a bɛɛ bɛ yen mais maninkala côté la k'a daminɛ Kangaba mara la ka taa o yen fan fɛ muso tɛ jigin dama kɔnɔ yen quoi muso bɛ to sanfɛ dɔrɔn de ka juru sama ka layɛlɛ wala sa n'o an ye juru sama ka layɛlɛ sa o bɔgɔ an bɛ sɔrɔ k'o dɔw bila kɛrɛfɛ muso aw tɛ sabali ayi n bɛ mun f'i ɲɛna muso fana bɛ cɛw dɛmɛ de koyi thème sugu bɛ musow bolo a dɔw n'u ko ko paracetamol o kɔrɔ de ye ko k'a dɔn n b'a fɔ ma ko bɛɛ ka kelen kelen ta ka kelen bɔgɔ bɛ yɛlɛ cogo di bon i ye maa ye paracetamol dɔn a b'a dɔn Mali paracetamol dɔrɔn o b'a bɛɛ ɲagami ok Magalu an bɛ sanuko kuma na o tɛ taa économie kɔ e économiste ye an ka damada ninnu bɛ se ka mun de apporter an ka économie la nafa jumɛn la don ayiwa n bɛ aw fo fɔlɔ a ye n wele a diyara n ye n bɛ renouveau baarakɛla bɛɛ fo ani minnu bɛ k'an lajɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn sanu ye dabalibanfɛn de ye sanu a ye man di n'i ye a bɛ fɔ min ma ko élément miliyari 1 diɲɛ kɔnɔ saba dɔrɔn de ye sanu ye sanu in tɛ a sɔrɔ man di de mais sanu in lakika de b'anw fɛ yan i bɛ taa jamana dɔw la bi i n'a fɔ Afrique du Sud u b'a sen k'a sen k'a sen u tɛ sanu ye mais sanu bɛ tɛmɛ anw fɛ yan i tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ ne tun bɛ siya ma tuma min na an tun jiginna dɔɔni o tun ye 90 mètres dugu jukɔrɔ an taara 120 mètres après ka taa mine souterraine mais baara min bɛ kɛ damada la n'a bɛ fɔ a ma ko mine artisanale ou traditionnelle a bɛ nafaba de se jamana la wa mɔgɔ caman de bɛ baara kɛ yen fana mais a baara ka gɛlɛn barisa sanu ye fɛn min ye a bɛ se ka nafa lase mɔgɔ ma mais kɔlɔlɔba fana b'a la parce que sanu f'i k'a ko de a y'a ɲɛfɔ cogoya min na a bɛ ko ni produit minnu ye produit dangereux olu produit soude caustique ninnu ni cyanure mercure fɛn caman bɛ yen n'i tɛ se a utiliser cogo la a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase environnement ma ani adamadenw yɛrɛ ma f'i k'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na a baara bɛ kɛ cogoya min na bon mada la n'o o bɛ ɲɛ bɛ yira an ka mɔgɔw la ten kosɛbɛ parce que mais u b'a fɔ cogoya min na u b'a sen ka jigin cogoya min na u bɛ risque ba de ta parce que gɛlɛyaba de b'a la a sanu a baara ma nɔgɔn dɛ barisa sanu in risque minnu b'a la tuma dɔw la damada in yɛrɛ a bɛ firi
n'o kɛra ko ye dama jalen de ye. Bon. A bɛ fili ka n'o tɛ ye yɛrɛ. O t'a jalen dɛ. O dama firila o ye dama jalen ye. Mɔgɔw b'a kɔnɔ. O tɛ dama jalen dɛ. O tɛ dama jalen dɛ. O ye dama kasilen de ye. O ye mɔgɔw b'a kɔnɔ. O ye dama kasilen. Oui, parce que ayi m'a ye samiya fɛ u b'a fɔ ko bɛɛ k'a dabila. Barisa dugukolo ni dugukolo ɲiginna o b'a a ko kɛ ten mais sisan n'i y'a jateminɛ i b'a fɔ ko diɲɛ na sanu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan. Fili t'a la koyi dɛ, Chine de don. Mais pendant très longtemps, c'est-à-dire à mɛnna Afrique du Sud de tun don. Waati tun kɛra Afrique du Sud tun bɛ tonne 1000 de bɔ san kɔnɔ. Mais bibi in na olu ye sabanan de ye Afrique. Parce que u bɛ min bɔ sisan a bɛ 100 ni kɔ la parce que u ka sanu bɛ ka ban. U ka duguba dɔ bɛ yen ko Johannesburg, sanu de y'o jɔ. Damadaw ni minnu bɛ autour o wari de kɛra ka Johannesburg jɔ. Ale de fɛn nafolo b'ale de kun ni Afrique dugu bɛɛ ye. Johannesburg, Afrique du Sud. N'i bɔra Paris ka jigin yen i t'a dɔn k'a fɔ ko différence b'a la. Tellement yɔrɔ dilannen don. Bon, mais sisan filanan Ghana de kɛra fɔlɔ ye sisan kabini san 2018. Ghana de bɛ sanu bɔ ni africain jamana bɛɛ ka Afrique du Sud tugu o la ka Soudan tugu o la anw ye 4nan ye Burkina ye 5nan ye. Mais sisan sanu bɛ nafa min lase sanu sɔngɔ de bɛ yɛlɛ. Et sanu ye wari de ye. Sanu ye devise de ye. Yani bankisoba ninnu ka kɛ yani biyew wari biyew bɛ dilan sanu de tun bɛ nafolo échange kɛ. Mais comme a ka girin donc u tun b'a ta kɛsu kɔnɔ k'a bila yɔrɔ dɔ. Donc u bɛ sɛbɛnni kɛ n'i ye sanu min di o wari bɛ d'i ma i bɛ yaala n'o ye. Donc sanu de bɛ i ka wari jukɔrɔma tintin. A bɛ n'a fɔ business. Voilà. Mais halisa bi o de don. Business ye parce que hali devise bi i b'a mɛn ko dollar. N'i ye diɲɛ sanni feere ta bi kɛmɛ sara la 70 ye dollar de ye Américain ka wari. Mais Américain ka bankisoba la sanu tonne 8,233 de bɛ yen. U ka wari sɛmɛnen b'o de la. Donc ni wari b'i bolo ni dollar b'i bolo i bɛ se ka falen sanu na i bɛ se ka sanu san. Sanu yɛrɛ bɛ feere dollar de la. Bon sanu min bɛ bɔ an fɛ yan a lakika bɛɛ bɛ feere kɔfɛ. D'accord. Mais gɛlɛya min bɛ damada ta la anw kɔni hakilila t'a la an bɛ fɛ a ka maliyɛnw nafa. D'accord. Bon mais a caman bɛ bɔ kɔfɛ siraw de fɛ. Ghana ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ sisan kɔsa in na pour que bankisoba yɛrɛ ka damada sanu san. Barisa ni o b'i permet i k'a dɔn min bɔra jamana kɔnɔ. A bɛ légaliser et puis a bɛ dɔn min bɔra jamana kɔnɔ. Barisa frontières fɛ fɛnw bɛ don a bɛ bɔ. Donc ni mɔgɔw b'a dɔn k'u bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ wari ye ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bɔ a la o fana bɛ nafa lase an ka mɔgɔw ma. D'accord. Mais n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ ko sanu min bɛ bɔ a la a bɛ tonne 15 bɔ dɛ. Mais i b'a dɔn ko sanu gramme kelen o ye 37 000 francs de ye bi sugu la bi. 37 000 francs diɲɛ sugu la bi in na. D'accord, merci Mamadou. Damanda tɔgɔ duman t'u la damanda baarakɛlaw la généralement i b'a sɔrɔ u bɛ wari sɔrɔ mais a bɛ dan sira la mais malgré tout mɔgɔw bɛ san an bɛ yen nɔ. An ka minnu yɛrɛ filɛ Mali la fa filɛ Tabakutu o Ghanayɛnw de ye o san o de bɛ Ghanayɛnw ka bolo kan sisan Tabakutu mini Ghanayɛnw ka bolo a b'olu de ka bolo kan sisan. O mini feerela wa. Ni mun y'a nana ka contrat kɛ n'o bɛ taga mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'a san o bɛ taga. Ok mais n fa e bɛ damanda la. Ne bɛ damanda la. A bɛ ja a bɛ goya aw kɔni bɛ yen est ce que dama baara bɛ baara bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ b'i sinsin a kan n ye dama baarakɛla yɛrɛ de yan. Bon n'a ka di la i bɛ se k'i sinsin a kan. Aw ko k'a bɛ ja ka goya de mɔgɔ bɛ se k'i sinsin o kan. Mais dɔw fana bɛ yen nɔ a tɛ goya bɛɛ la quoi. Dɔ bɛ san kelen kɛ yen nɔ k'a ɲɛɲini o tɛ foyi sɔrɔ mais dɔ bɛna tilegan girin-girin u bɛ miliyɔn ta u bɛ miliyɔn caman sɔrɔ ka taga garisigɛla ko de don sanu ye kabakoma fɛn de sanu ye kabakoma fɛn de i tɛ se ka kuma ale kan k'i bɛ s'a dan na quoi ale dan ma dɔn quoi
D'accord. Bagayogo, ni sanu ni bébé ka fɔ ko ni bɛ anw ka jamana kan nɔ. Est-ce que normalement n'a bɛ exploiter ka ɲɛ, anw kan ka jate fantandugu yɛrɛ fɛ yan? Ne mana kuma cogo dɔ la, mɔgɔw bɛna fɔ ko n kumana ka dama tɛmɛ sangwa. Le Mali, c'est le pays le plus riche du monde. Normalement. Non, ne yɛrɛ bɛ so o kuma ma. Normalement. O y'a nalen normalement. O ye kelen ye. Lafiya min bɛ Mali la a tɛ jamana si la, mais i t'a lafiya dɔn f'i ka bɔ yan. N'i ma bɔ ka taa jamana wɛrɛ yaala, i t'a dɔn ko cɛ à l'aise au Mali. Mais est-ce que o ye bi ye? Hali bi. Insécurité min filɛ nin ye, mɔgɔw bɛ k'a ɲɛfɔ dɔrɔn ko il y a pas de sécurité. Même à New York, attaque bɛ kɛ yen bi. Est-ce qu'il y a faamuya? An bɛ nin waati de kɔnɔ, n fɛnɛ hakili la k'a fɔ a bɛna ban. O kumana fɛ an bɛ dugawu kɛ toujours mun fatura Ala ka hinɛ u bɛɛ la. Ni saya b'an sɔrɔ a k'an sɔrɔ Ala sagona sira. Yarabi Ala. Bien. N bɛna intervention kɛ yɔrɔ damadɔ kan. N'i y'a mɛn ko sigiri, le mot sigiri veut dire recherche. Sanu ɲini yɛrɛ bɛɛ la Afrique occidentale la sigirinkaw ɲɔgɔn tun t'a la. Laginɛ sigiri. A bɛ Laginɛ de don bi n'o tɛ a bɛ an b'a fɔ ko farafinna tele b'i bolo. O waati n b'o fɔ waati o bɛ fɔ waati min na Laginɛ ko tɛ yen Mali ko tɛ yen Côte d'Ivoire ko tɛ yen. Est-ce que i y'a faamuya? Hali an bɛ yɔrɔ min na bi sanubɔla bɛɛ jɛlen don ma. Mun bɛ exploitation moderne kɛ n kan t'o ma dɛ, mais mun bɛ baara kɛ ni kalajan ye u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni sigirinka y'i kalan sanubɔ la fo n'i ye namara kɛ dɛ, parce que sanu tɛ sɔn namara ma. Sanu tɔnɔ ye namara de ye. N'i ye namara kɛ sanubɔ yɔrɔ dɔrɔn a b'i faga. Sanu yɛrɛ ɲama b'i faga. A bɛ sababu dɔ las'i ma i bɛ to min na ou bien lujura dɔ b'i sɔrɔ ou bien fɛn dɔ b'i sɔrɔ quoi. I y'a faamuya? O de y'a kɛ sanubɔlaw bɛ sigirinka ma n'i kalan i bɛ se k'i kali ka kalajan na ka jigin dama kɔnɔ ka bɔ. Foyi t'i sɔrɔ. Foyi t'i sɔrɔ. Bon, le mot sigiri ça veut dire recherche. Tiringɛyɔrɔ de don quoi. Tiri de tun bɛ kɛ yen parce que anw fɛ Manden kɔnɔ yan mɔgɔw de tun b'anw fɛ mun bɛ yaala i n'a fɔ machine min b'u bolo nin san min bɛ sanu yira o mɔgɔw de tun b'anw fɛ yan a bɛ yaala a b'i jɔ yɔrɔ la ko yan a ye nin yɔrɔ sen sanu bɛ yan. Wa n'a sera fana sanu bɛ taa bɔ yen. Siga t'a la a b'a f'i ye nɛgɛfinman bɛ yan bon dɔw ta ye ji ye. D'accord. Ji ye recherchekɛla ninnu b'an fɛ yan hali bi. Paps avec tubabu ka torokow tɛ dɛ toroko ye machine de ye tubabu torokow tɛ dɛ u bɛ yaala dɔrɔn e b'a fɔ k'i b'a fɛ ka kɔlɔn sen yan secteur la mais i t'a dɔn i bɛ ji sɔrɔ cogo min na u bɛ na dɔrɔn u bɛ yaala k'a kɛ or que machine bɛ mɔgɔw bolo sisan mun b'a recharge kɛ 300 000 350 000. D'accord. Mais n bɛ bɔ fɔlɔ. Mais madame aw dama mɔgɔ minnu bɛ taa muso minnu bɛ taa damada la a jateminɛ na k'a fɔ ko tɔgɔ ɲuman foyi tɛ aw kan dɔw b'a fɔ ko aw bɛ bɔ furu la yan nɔ le temps que aw bɛ yen fana aw bɛ don furu la et puis aw bɛ ko caman caman kɛ k'a dɔn ko nin bɛɛ b'aw la mais o bɛɛ la aw bɛ taga damada la pourquoi? I ye kuma min fɔ tiɲɛ don baara in kɛli la mɔgɔ ɲuman b'a la mɔgɔ juguman b'a la mais caman bɛ bɔ yan yɛrɛ furulen don u bɛ finiw ta yan u bɛ feerefɛn wɛrɛw ta yan u bɛ taga feere kɛ u bɛ taga ko wɛrɛ k'a sen kɔrɔ ka sɔrɔ u tɛ feere la mais caman b'a ka famille to yan ka taa k'u bɛ taga na u tɛ taga feere a caman tɛ feere mais dɔw ta ye feere ye mais a dɔw yɛrɛ bɛ se ka taa u bɛ tagalen u bɛ chambre ta u yɛrɛ i yɛrɛ kan k'a faamuya voilà n'u ka mɔgɔ b'u wele Bamakɔ u bɛ nkalon tigɛ ko client y'a ta wari bɛɛ ma sɔrɔ ka sara fɔlɔ ni ka client ye sɔrɔ kɛ aw bɛ nin n ka wari tɔw bɛ juru la a bɛɛ ma sɔrɔ ni fɛnw bɛɛ sanna wagati min na maintenant min a dɔw b'a fɔ taa nin na bɔ n ka compte kɔnɔ nin de bɛ yen i ka nin k'i ma ko yanni n ka se yen k'a sɔrɔ a caman bɛ nin de la yen. Ka kuma sɔn ji la tiɲɛ na damada vie ma nɔgɔn parce que an bɛ kuma caman mɛn u kan sécurité kow b'a la débauche ko b'a la furudenninw bɛ sigi yen nɔ a caman bɛ yen loi bɛ yen nɔ muso b'a kɛ cogo min cɛw yɛrɛ b'a kɛ ten mais alhamdulilayi ne se sababu kɛra n cɛ de ye e ni cɛ de taara mais mun na y'a fɔ k'a jɛya mais mun na n'a cɛ de taara u ka damada la dɛ a bɛ taa furu siri ye dɛ ne ni cɛ ka furu sera yen a banna damada sécurité ko bɛ cogo di parce que an y'a mɛn fana ko n'i ye sanu sɔrɔ damada la ko ni mi i sutura kan ka an bɛ ɲɔgɔn lacɛn ka ɲɔgɔn faga o sanu n'o fɛn ninnu nɔfɛ nin sécurité ko bɛ cogo di. Damana kɔni i ka sécurité yɛrɛ dɛ c'est ne sɔrɔ kɛ n'i ka sɔrɔ ka don so o bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ fɛnɛ na. Cogo di?
bon ni e ye sɔrɔ kɛ san nɔ ka yala ka taa fɔ mɔgɔw ɲɛna karisa n ye nin ne sɔrɔ bi n ye nin ne sɔrɔ bi n bɔra ka nin kɛ yan fɛ bi bon i bɛ taa sɔrɔ bandi dɔ bɛ jama la a b'i suit a b'i ka action bɛɛ jateminɛ ka taa bɛn i da waati ma a dɔw bɛ se ka taa bin i kan k'i to i si so kɔnɔ i y'a faamuya a dɔw bɛ se ka t'i kunbɛn sirakun na ka bin i kan k'i manamana faga k'i fili damankolo kɔnɔ i y'a faamuya soit u bɛ se ka muru turu i la a dɔw bɛ se ka marifa yɛrɛ ci i la ka i bolo sanu min i la ou i ka nafolo k'a min i la ka taa n'a ye insécurité ba de bɛ jamana la. mais k'a sɔrɔ hali olu ka minɛli tɛ u b'a ŋunuŋunu kan fɔ an tulo kɔrɔ yan ko sanu wari fagolen do dɛ i bɛ miliyɔn ba sɔrɔ a tɛ mago ɲɛ yiri a bɛ tan a bɛ tan donc est ce que o ye tiɲɛ ko mɔgɔ tɛ se ka ko sɛbɛlama kɛ sanu wari ye. sisan nɔ i ka kumalatigɛ la sanu wari fagolen tɛ dɛ sanu wari fagolen tɛ i y'a faamu sanu wari barikalen do parce que i b'a dɔn mun bɛ jamana la mɔgɔw kunna n ye miliyɔn sɔrɔ sisan n b'a dun ka ban sini dɔ bɛ sɔrɔ bon e bɛ to de la o miliyɔn bɛ e bolo e b'o dun k'o ban sini ni fɛn ma sɔrɔ dun ani fana ni sɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ min na fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ barisa se bɛ mɔgɔw ye fɛn bɛɛ fɛnɛ ka gɛlɛn furu siyama kɛrɛfɛ n'i ko k'i bɛ fɛn o fɛn san i b'a sɔrɔ a da ka gɛlɛn barisa minnu tɛ sɔrɔ kɛ i bɛ sɔrɔ olu bɛ 40,000 sɔrɔ kalo la o n'a ɲɔgɔnnaw donc foyi da man gɛlɛn quoi fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ parce que mɔgɔw bɛ sɔrɔ kɛ donc o fana n'a taabolo de don sanu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya bɛ yen. non mais o fana tɛ taabolo ɲuman ye dɛ ne bolo fɛnw kan ka gɛlɛya de parce que a tɛ sɔrɔ mais ka fɛnw gɛlɛya de parce que an bɛ dugu min na wari bɛ o dugu in na. mais o b'a san a t'u yɛrɛ ɲɛna foyi ye quoi. ale bɛ ko de ɲɛ f'i ɲɛna parce que a b'a dɔn a bɛ se ka. forotobani den kelen dɔrɔmɛ tan ni gɔyɔ gɛlɛyara u bɛ gɔyɔ ci sugu la k'a partager yan mugan mais o fana c'est pas normal parce que a yɔrɔ ninnu accès ma nɔgɔ dɔɔnin. su bɛ feere yan 3 o su ye 10 de selɛri siri 10 o b'a sɔrɔ kisɛ ni 2 sirilen bɛ ɲɔgɔn na parce que sɛnɛ tɛ kɛ yen a bɛ bɔ yan de ka taga tɔ. Magalu est ce que ni i n'a fɔ an balimamuso kun bɔra k'a fɔ sisan ko an ka sanu an ka dama yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko o feerela ganayanw ma est ce que ça c'est normal. c'est normal fɛn société privée gɛlɛya min bɛ an ka sanuko yɛrɛ la sanu fanba min bɛ bɔ o tɛ anw ta ye maliyɛnw ta tɛ. an ka mali dugukolo kan a feerelen don. non permis n'a fɔ ɲɛna ko parce que sanu monsieur Bakayogo y'a ɲɛfɔ sisan a bɛ ɲini de fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma ko recherche ni exploration mais mɔgɔ dɔw bɛ miliyari ni miliyariw de don a la yan'u ka sanu ye mais n bɛ kuma kelen fana fɔ k'a latigɛ an ka sanu an ka minnu découvert la yan maliyɛnw de y'a bɛɛ découvert pratiquement géologue maliyɛnw de y'u découvert mais compagnie étrangère de bɛ terrain ninnu san n'a bɛ fɔ a ma ko titre minier titre de don e m'a ye damadaw tuma dɔw la u bɛ mɔgɔw labɔ damadaw la k'a fɔ ko aw bɛ mɔgɔw ka titre kan c'est comme n'i ka so titre foncier titre de bɛ d'i ma n'i taara ministère des mines na direction nationale de la géologie des mines a bɛ tigɛ ka d'i ma de i kan ka wari minnu sara i b'o sara jamana ye ministère des domaines filɛ nin ye sanubɔlaw bɛ wari de sara u ye kalo kalo ou bien san o san o n'a ɲɔgɔnna wa taxes ni impôts ni fɛnw b'o la o wari bɛɛ bɛ don jamana kun ne ma fili salon min donna jamana kun sanubɔlaw ye min lase jamana ma a bɛ ɲini ka miliyari 500 bɔ min donna jamana o de fana bɛ kɛ ka mɔgɔw sara ka fɛn baw kɛ. mais o bɛɛ nafa bɛ fɛn mun na mun na an bɛ taa an ka dama dɔ ta k'an b'o feere. d'accord feereli o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo dɔ la mais est ce que a kɔlɔlɔ fana tɛ a la. mais ne kɔni ne yɛrɛ hakilila t'a la il faut que maliyɛnw sen ka don o de la c'est à dire ɲan'an ka taa ganayɛnw ta u k'a fɔ u ko associer maliyɛn dɔw la parce que maliyɛn dɔw fana ka se ka sɔrɔ kɛ. Malheureusement, en taux de qualité, donc vraiment, pour que l'or brille pour tous les Maliens, il faut que les Maliens championnent de ces gars-là. Les Maliens ont des fournisseurs et minons ni fauna ni demandants ni fauna. Donc, au lamba ni demandant ni mot, faut faire qu'un nouveau Malien pour que en France ça des fournisseurs parce que on est cas du colo, on est cas demandant, on a fait yoro moma à dégâts parce que ça nous boit du colo ma bien bon de pas. Ah mais c'est la dégâts du monsieur en du colo ma. Ne comment faire intervention go parce que il va on va faire partie de mon parti écolo. On veut de parti minakacha et parti écolo. Parce que parti écolo a spécialité c'est pour défendre l'environnement. Il y a famille et
c'est-à-dire sigida lakana sigida bɛ se ka lakana cogo min na nɔgɔya la sanu bɔyɔrɔ la sanu bɛ dugukolo tiɲɛ nka kangaba yɔrɔ yɛrɛ la yan kɔrɔ u tun y'a daminɛ admettons n'u ye 1 hectare ou bien 2 hectares di Magalou ma a bɛ papier fɛnɛ signé a b'i bolo nɔ bila papier la k'a kala nɔ bila signature kɛ ko ni n ye yɔrɔ in ni n tilara n na dama senni na ko n b'a bɛɛ datugu a datuguni dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ tila ka yiri kelen kelen tura bɛɛ la. Absolument. Depuis contrat signé yɔrɔ la i b'o contrat signé. Awɔ n b'o contrat signé mais i b'a dɔn fɛn degun dɔ b'anw kan anw ka jamana in kɔnɔ ni ala y'a kɛ sisan ni u ka sigi an ka sigiliw kɛra sisan ni ala ye mɔgɔ min garisɛgɛ maire ɲuman ani député ɲuman na o mandat o aw ka sigida bɛ lafiya o temps kɔnɔ parce que député ni maire o de ka surun population na ka tɛmɛ jamanaden bɛɛ kan. Ne ne ko bi n ko n bɛ Azimi ye problème b'a la mais par exemple si on a ni député ɲɛnama b'an ka yɔrɔ la ou bien maire ɲɛnama bɛ yen o yeli ka nɔgɔn ma. Est-ce qu'il y a femme? Demain seulement je vais à la mairie. Bon maintenant aw tun b'o papier de signer n t'a dɔn n'u u b'a a baara la hali bi kangaba mara la ni Mali yɔrɔ bɛɛ de don Mali yɔrɔ bɛɛ de don c'est ça ça fait ni a fɔra k'i ka yɔrɔ min exploiter i bɛ tila ka i bolo kala nɔ bila papier la k'a signer ko ni ne tilara baara in na n bɛ yɔrɔ in n b'a datugu si c'est 1 hectare ou bien si c'est 2 hectares ou bien c'est 30 hectares a b'a dingɛ bɛɛ datugu ka taa ka tila ka yiri turu a la ka tila ka yiri kelen kelen turu a la. A bɛɛ la aw b'o kɛ yan. Aw bɛ taa dɔrɔn ka dingɛ sen dɔrɔn k'an ka sanu bɔ wa. Ka taa ka dayɛlɛlen to. Aw b'a kɛ cogo di. An ka yɔrɔ kɔnɔna bon vraiment ne m'o ye fɔlɔ. Donc aw bɛ taa dingɛ sen k'a ka baara kɛ n'aw tilala aw bɛ taga ou bien aw tɛ tila. Ni ye banna u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ. Mais surtout min kumabaw de don o baara ninnu kɛ mais problème kɔlɔlɔba de b'o fana la barisa état tɛ suivi kɛ. Ne tun bɛ Siyama tuma min na mɔgɔw tun bɛ bɔ fo San Francisco de Amérique ka n'a lajɛ ni u ye layidu min ta n'a bɛ ka batu o y'a sɔrɔ ministère de l'environnement yɛrɛ tun tɛ yen mais gouvernement t'a su yɛrɛ. Fo gouvernement ka jateminɛ barisa fɛn kelen bɛ yen fana nappe phréatique ji dugujukɔrɔ ji produit ninnu tuma dɔw la a bɛ jigin a la donc f'a ka jateminɛ ji bɛ yɔrɔ min na produit kana se yen ani testiw ka kɛ fo k'a lajɛ ni ji ne y'a sɔrɔ produit ninnu ma se ji ma parce que ni produit ninnu sera ji ma kɔlɔlɔba de b'o la dugujukɔrɔ ji a bɛ taa mɔgɔw ka kɔlɔn kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw et puis a bɛ tuma caman a bɛ baganw faga ani fɛn wɛrɛw donc kɔlɔlɔ minnu b'a la jamana de kan ka i sinsin olu ma k'a lajɛ ni o baaraw bɛ ka kɛ barisa baara in a kɔlɔlɔ t'an tɛ dɛ. A kɔlɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ de b'a la et puis a kɔlɔlɔ bɛ population yɛrɛ de kan anw minnu yɛrɛ directement a bɛ anw minnu ka village la a bɛ anw minnu ka dugu la kɔlɔlɔ bɛ bin anw yɛrɛ de kan sanu b'an ka dugu la an tɛ ka fɛn sɔrɔ an tɛ ka sanu ɲuman sɔrɔ o baara o kɔlɔlɔ bɛ tila ka jigin an kan tuguni o tɛ gɛrɛgɛrɛ ni bagama ye an b'a min an b'a bɔ ala k'an bɛɛ kisi o hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ an suibaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ an ka émission yi suivi ka tila k'u hakilina d'an ma an ka page officielle Facebook kan n'o ye Renouveau FM TV an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen o mɔgɔ fɔlɔ bi o ye Mali Kojito ye ale ko sanuko in kan ka dabila yɛrɛ de fɔlɔ avant que a ka organiser k'a kan ka organiser de mais en attendant a ka organiser a ka dabila fɔlɔ ale ta kɔfɛ Umaru Kasongo ko k'a kan ka organiser et puis état jamana kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la ko ani entreprise minnu ɲɛsinnen don sanuko baaraw ma olu fana kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa développement durable ka se ka sabati ko parce que ko sanubɔ in k'a bɛ jouer an ka kɔ ni baw kan a bɛ jouer an bɛ fiɲɛ min respirer k'a bɛ jouer o kan ko ni orpaillage damadala taga ma contrôler ko a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka se nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma ale ta kɔfɛ Manakɔrɔ Samake fana ko population bɛ nafa min sɔrɔ damadala taga la orpaillage traditionnel la k'u t'o sɔrɔ mine kɔnɔ baara la ko état de kan ka ɲɛ u damadala tagala ninnu ma dɔrɔn ka organiser pour que mɔgɔ sata ka dɔgɔya. Tiɲɛ na état an b'a ɲini état fɛ o la sira état ka organiser ka d'a kan hali an ka sisan an ka jeunes ka problème kelen don problème fila de ye moto taxi damanda i bɛ taa sɔrɔ an ka village la sɛnɛkɛlaw tɛ sɔrɔ bilen baarakɛlaw tɛ sɔrɔ bilen jeunes tɛ sɔrɔ mun bɛ to an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu kɔrɔ bɛɛ ko n ka na Bamakɔ n ka moto taxi boli walima n ka taa damanda la ka taa dama bɔbaga yo. Oui, madame n bɛ intervention k'o yɔrɔ la dɔɔni. Monsieur Magalou ye kuma min fɔ nappe phréatique nin n'an y'o jateminɛ dɔrɔn ka baara in k'a kɛcogo ɲuman dɔn
baara in man ka dabila o a kan ka sinfonya de sinfonyali ye organisation de u b'a fɔ min ma ko Kanku Musa je reviens n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni d'accord min taara ni ko min ye sanu cɛ n bɛna fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ɲɛna bi peut-être a bɛna bala dɔw la a tɔgɔ yɛrɛ tɛ Musa ye o a tɔgɔ ye Kanku Bala de ye Kanku Bala Musa ni Bala ayi Musa ni Bala in n bɛna o yɔrɔ fana f'i ɲɛna Kanku Bala Keyita de don i b'a dɔn Abubakar den ale ye ma sɔn masaya ma min kɛ ale ko ale bɛ exilé min kɛ ka taa ɲɛɲinini na maintenant u y'ale de kɛ masakɛ ye bon degun dɔ de y'a sɔrɔ yan a ma sanu ni cɛ tɛ gansan ka taa n'a ye degun dɔ de y'a sɔrɔ sisan ni degun y'e sɔrɔ e taara ka t'i ka ɲɛmɔgɔw ɲininka i dalen don mɔgɔ mun na mun bɛ ala ko kalama ani mun bɛ tradition kalama o ko karisa a kɛ tan tan i b'a kɛ i t'a kɛ i b'i miiri bon o degun y'a sɔrɔ min kɛ ɔ k'a sɔrɔ e miiri sera a dan na wa sisan ale de y'an ka sanu bɛɛ cɛ sa Abel i dɔ filɛ sa ale de ye sanuko gɛlɛn ye ale de y'a bɛɛ lase an ka yɔrɔ in e ka ne ka kuma lamɛn sa a ma na hali bi e t'a tɔ nɔfɛ nin ye yan a ma ban o est ce que i y'a faamuya bon ale taara sisan fo ka sanu yɛrɛ kuru jigin cɛ in tɔgɔ yɛrɛ tɛ Musa ye Kanku Bala de don Musa tɔgɔ in ye tɔgɔ importelen de y'anw fɛ yan anw ta tɛ Musa tɔgɔ ye tɔgɔ min dara la si min tɔgɔ min dara la o ye Bala de ye maintenant système dɔ de bɛ arabuw bolo ka mɔgɔ gosi hakili la depuis en 1900 comment dire en 1030 et 50 plutôt mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min donna silamɛya la Manden kɔnɔ yan u y'a fɔ de k'u b'a kun gana ka tɔgɔ wɛrɛ d'a la est-ce que i y'a faamuya k'a don silamɛya la u y'o système de kɛ Bala la ka tɔgɔ wɛrɛ d'a la ka fara tɔgɔ in kan o de y'a kɛ mɔgɔw b'a fɔ Musa ni Bala bien o yɔrɔ la kɛ e kana ka kuma lamɛn sa o i y'o yɔrɔ faamuya k'a tɔgɔ da o la sisan ko Musa ni Bala i y'a faamuya o de système ye a to pendant 12 ans au moins san 12 ɲɔgɔn kɔnɔ arabu jamanaw la sanu kuru jiginna a ka conseil de y'a bila baara in na ale yɛrɛ n'o tɛ u jo t'a la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ye gɛrɛgɛrɛ s'an ma ale yɛrɛ n'o tɛ n'o tɛ Magalu k'a ye o kumana Dubaï sanuko bɛ cogo di k'a ye e bɔra ka jamana min fɔ k'a daminɛ e na fo kana bila 4 la sisan nɔ ni o ye anw ye nin jamana in bɛɛ sanuko de ka bon mais Dubaï de ye sanudugu ye an ka sanu de taa Dubaï mais anw dɔrɔn tɛ dɛ a kana fili dɛ anw dɔrɔn tɛ sanu bɔ koyi san 2020 na sanu min bɔra diɲɛ kɔnɔ sanu tɔni 3,278 o de bɔra diɲɛ kɔnɔ n t'a dɔn n'aw sera Dubaï sugu de bɛ yen ko gold souk marché de l'or diɲɛ sugu fɛn sugu sanu bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais ne ye min fɔ aw ɲɛna anw filɛ nin ye Burkina filɛ nin ye an ka sanu bɛ bɔ de o a tɛ feere yan o a bɛ feere yɔrɔ wɛrɛ de a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ye u bɛ taa layɛlɛma monsieur Magalu i bɛ bɔli ni ɲɛf'u ye o tɛ k'a faamuya quoi an ka sanu a bɛ bɔ brique a tɛ transformer ka exporter quoi c'est à dire u b'a kɛ wagande kɔnɔ dɔrɔn ka bɔ n'a ye a b'a yiri dɔrɔn ka tila ka taa yɛlɛma ka kɛ lengo ye bon mais n'a kɛra lengo ye suguw de bɛ diɲɛ kɔnɔ Londres bɛ yen New York bɛ yen Dubaï bɛ yen Suisse bɛ yen ni wari b'i bolo dɔrɔn sanu fɛn fɛn ka di ye i bɛ se k'a san sugu de bɛ sanu sugu de bɛ yen o sanni feere diɲɛ jongo don hali natɔ sisan n y'a sɔngɔ lajɛ o de ye 37 000 francs le gramme ye 1748 dollars. Mini mi yɛrɛ filɛ Tabakutu n'a sanu bɔra sisan n'u y'a baara kɛ eliko dɔ de bɛ yen o bɛ tila dɔrɔn eliko bɛ jigin kuru kɔnɔ a bɛ taa direct an bɛɛ b'a natɔ ye. mais min fɔ n ɲɛna damada ta dɔnnen tɛ wa mine industrielle fana ta dɔnnen tɛ. Barça contrôle foyi tɛ. Contrôle tɛ la production. Sanu b'an bara nɔ dɛ. mais jamana minnu bɛ fɛ k'u ta contrôler olu yɛrɛ bɛ sanu min bɛ bɔ u yɛrɛ b'a san parce que sanu ye wari de ye wa a bɛ fanga de sɔrɔ jongo don. mais Magalu e ye nin miliyari da in bɛɛ fɔ ko sanu b'o don Mali kun o b'o miliyari don Mali kun mais an ka sanuko bɛ yen ten an b'a ye a natɔ n'a tatɔ ye ten a tɛ nafa foyi dɔn. o de man ɲi an k'an ka dɔ de fara o kan walasa an ni mɔgɔ minnu bɛna sanu baara k'an fɛ an n'u ka jɛ ka baara kɛ. an ka mɔgɔw ka an ka homme d'affaires ka n'u ka jɛ ka baara kɛ wariba de b'an ka banque kɔnɔ u tɛ se k'a juru don mɔgɔ la mais munna u tɛ maliyɛnw dɛmɛ ka compagnies créer ka an n'olu ka jɛ an k'a bɔ parce que sanu a nafa ye min ye n'a tɔnɔ bɛ tila mais anw
code minier laban min bɔra 2019 ni ma fili Ibrahim Bokar Keita kɔrɔ kɛmɛ sarala la u bɛ temps de di jamana ma mais n'a ka di jamana a bɛ temps fara kan mais o ni i ni mɔgɔ min bɛ na a b'a fɔ ko n'i ye nin don a la anw fana bɛ nin don a la n'an y'a bɔ an b'a tila mais o nafa de bɛ s'anw ma san 2020 an ka warisoba n'a bɛ fɔ a ma ko BCEAO a y'a jira ko Mali ye fɛn fɛn feere kɔfɛ kɛmɛ sarala 82 tun bɛ sanu a b'a dɔn sanu a sɔngɔ bɛnna joli ma sanu min bɔra Mali la n'a feerela kɔfɛ miliyari 2,304 o de feere tiɲɛna donc an ka sanu bɛ k'an nafa o non mais ayi a feerela kɔfɛ mais a wari ma na yan dɛ a wari ma na o wari ka sanu min ye n'o feerela an ka sanu feere an ka wari nisɔndiya o wari ko la ka sɔrɔ Abel kuma kuncɛ kuma na ko an ka 45 minutes ko dafara sira kuma kuncɛ kuma na aw ka sanu a b'a baara cogo di a n'a b'a labɔ cogo jumɛn na bon an b'an ka sanu baara cogoya min na ne bɛ appareil de bolo détecteur bon an bɛ jigin n'a ye dama kɔnɔ ka yɔrɔ minnu tigɛra parce que an tɛ tigɛli kɛ quoi an bɛ jigin n'a appareil dama kɔnɔ dɔrɔn ka taa yɔrɔ minnu tigɛli ye jumɛn ye ka dingɛ sen yan k'a sigi kɛ k'a sen kalajan de bɛ k'a sen i bɛ jigin a kɔnɔ k'a sen quoi n b'a fɔ ma an bɛ jigin n'a appareil ka a mɔmɔ n'a appareil kasira yɔrɔ min na an b'a fɔ ko bon ko ka dɔ tigɛ yen na o kɔrɔ ko sanu bɛ yen bon jusqu'à ce que n'a bɔra an bɛ sɔrɔ k'a ta an b'a di damatigiw ma. D'accord. N bɛ kuma kelen fɔ joona. O ye ka kuma laban ye. N'a taara min ninnu na n'a y'a lajɛ n'u ye bɔgɔ tɔni kelen bɔ bɔgɔ tɔni kelen i bɛ sɔrɔ gramme 3 gramme 4 dɔrɔn de bɛ sɔrɔ. Bon ne ka intervention laban ye min ye ne b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ sanuko don sanuko tɛ an ka essayer an ka sariya sigi jamana kɔnɔ ka sariya labaara américain filɛ nin ye n'i y'a ye bɛɛ bɛ siran Amérique ɲɛ dɔwɛrɛ tɛ sariya dɔrɔn de don est ce que i y'a faamuya maliyɛn ni maliyɛn y'a essayer ka sariya labaara constitutionnaliste ni papier dilanna ɲuman b'an fɛ yan ka sariya ɲuman dilan a mɔgɔ caman b'an fɛ yan mɔgɔ kunkolomaw b'an fɛ yan mais problème ye yɔrɔ min na e bɛ ka sariya min dilan maliyɛn bɛ k'o contraire dɔn a baara man nɔgɔn dɛ c'est-à-dire an ka bila an kunkolo la dɔrɔn ni min kɛra an ɲɛmɔgɔ ye don min na hali ni den de don même s'il a l'âge de ton enfant il faut le respecter sababu dɔ de y'a k'a ye quoi maliyɛn k'a essayer ka kɛ sariya batola ye quoi c'est très très important est ce que y'a faamuya la loi anw b'a fɔ ma ko kurundu mɔgɔ mɔgɔ tɛ sariya bato i bɛ taa sɔrɔ i ni problème tɛ ban d'accord est ce que y'a faamuya c'est vrai ok Maïmouna ka kuma laban di i ma i bɛ se ka mun fɔ surtout muso minnu bɛ damada la déjà a yirala k'a fɔ ko anw muso minnu bɛ damada la k'an bɛ taa a feere ani furudenniw kɛ ko tɔgɔ ɲuman tɛ an na i bɛ se ka ladilikan jumɛn di i balimamusow ma. an b'a fɔ n balimamuso ni n baw ɲɛna n'u taara sira jɛlen kan u ka continuer sira jɛlen kan n'o tɛ damada ye fɛn dɔ ye a bɛ mɔgɔ nɛgɛ ni bana mana na bɔ yen ni nana ye Bamakɔ n'a kɔni y'i sɔrɔ kɔni i nɔgɔya man di dɛ. ni bana bɛ ten n'i y'a ye i sɔrɔ caman bɛ taa k'u bɛ taa feere kɛ u taa feere u taa ko n'i ye bana sɔrɔ a sen fɛ a bana tɛ nɔgɔya dɛ n b'a ɲini u fɛ u ka taa feere kɛ jɛlenya kan ka na ni wari jɛlenya kan o de ɲɔgɔn tɛ foyi tɛ wɔsi bɔ. ko foyi tɛ wɔsi bɔ dɛ anw musow dun filɛ sanu ka d'an ye wari ka d'an ye parili ka d'an ye k'an tɛ ko kɛ ko jɛlen ye Abel ninnu dun fana filɛ ayiwa Abel ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi émission na k'a jira k'a fɔ ko dama an ka damada ninnu c'est vrai an ka sanu de don hali n'a bɛ feere mɔgɔ wɛrɛw ma anw ka dugukolo don n'a tiɲɛna dɔrɔn dugukolo bɛ tiɲɛ anw de ye o b'a jira k'a fɔ ko dama ka jugu environnement ma a ka jugu an ka sigida ma donc an ka ko kɛ ni hakili ye anw minnu bɛ damada fana na an kɛra cɛw ye an kɛra muso ye an k'an taakun dɔn an ka tiɲɛni dabila an ka ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn tiɲɛni yɛrɛ de dabila ni nafolo ninnu kama ka d'a kan an bɛ sa k'u to mɔgɔ camanba de fɔra anw kɔ ni damada in na wa anw fana bɛ fɔ mɔgɔ camanba de kɔ o tuma na an ka hakili sigi an ka ko kɛ ni hakili ye an ka ko kɛ ni hakili ye sanu in tɛ yan an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la Mali kura ko ten k'an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la Abel kana n'a ka saki ye ko sakitigiw Abel ka saki bɛ yan mais ni sanu banna yɔrɔ min na o y'a bannen ye an ka sanu ko ni sanu bɔra dugukolo min na o sanu tɛ falen dɛ ko yiriden tɛ k'a bɛ falen donc an b'an ta exploiter ni hakili ye an ka exploiter ni hakili ye bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ la cogo min na an b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn sini n'Ala sɔnna renouveau télé la bi ko dɔ kɛnɛ kan an ka invité aw ni ce aw ka nali la baro
jara nya do nafolo caman sɔrɔla a la aw k'a bɛ sini n'ala sɔnna a dɛmɛ kangu bala yɛrɛ ka kangu bala fɛnɛ taara Wasona ni morembora Wasona me Wasona tele mbora Wasona samalolo bora Wasona me Alele mindala gadi Wasona me Ni ami be konta Ni ami be sewa Ni ami be shua Iduni ele mizere bana Wasona me Papa nana kabo bara yola dame do dama Oduye buru kela kondanali De una na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo de una kontale Maninga wo bosondame Fila wo bosondame Senebo wo bosondame Baba wo bosondame Dobubu go bosole Hena bosondame Marakalu go Produit par Simé Agroalimentaire. Jidaka, Jiuka Sambalanyo, Dambe Poisson Gazima, Uka Sambalanyo. Jidaka, Dambe Poisson Gazima, Omini Gadi Daka, Amini Gadi, Wajitu Mama. Jidaka, Dambe Poisson Gazima, Omini Gadi Daka, Amini Gadi, Wajitu Mama. Dambe, Jidaka Sumalempa, Omini Gadi. Dambe, Jiujela Sambalanyo, Amini Kadi. Dambe, Jidaka Sumalempa, Omini Gadi. Sidaka, Jiujela Sambalanyo, Amini Kadi. Jidaka, Dambe Poisson Gazima, Omini Gadi Daka, Amini Gadi, Wajitu Mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, c'est ma distribution. Rue Nelson Mandela, Jus d'Akan. Jus la Samalanya.